झारसुगुड़ा जिला लयग्रा ब्लॉक अंतर्गत तालमुंडा उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लस्टर स्तरीय शिक्षा सभा अनुष्ठित। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର ଡଣସନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସିଆସିସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଟଣ୍ଟା, सम्मानित अतिथि भाव स्वास्थ्यकर्मी शैलेन्द्र राय, ओएसएमसी चेयरपर्सन जेमंत कुमरो प्रमुख जोग देथिले। मामिना पटेल मुख्य स्रोतरे सामिल कराइथबा तेंतरामाल ग्रामर गणेश्वर किसान सफल कहानी पठन करथिले। विद्यालय आयोजन करथिबा विभिन्न कोण यथा शिशु बाटिका शिक्षण कोण, संख्या ज्ञान कोण, मौलिक साक्षरता कोण, विज्ञान प्रदर्शनी कोण, राज्य मुक्त विद्या परामर्श कोण गुड़ी उपस्थित होइथवा पितामाता तथा अभिभावक अभिभाविका माने परिदर्शन करथिले एवं एभली एक अभिनव कार्य पई प्रशंसा करथिले। विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री ममता धुरुआ एवं रंजिता मिश्रଙ୍କ सहयोगरे कार्यक्रमटी सुचारुरूपे संपादन होइथिला। महेशचंद्र लेहरी मंच परिचालन करथिबा बेले शेषरे वीरेंद्र चौधरी धन्यवाद अर्पण करथिले। लयकारू अनिल कुमार सराफ रिपोर्ट प्रतीक्षा न्यूज।